ॐ सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे मायानिर्मितविश्वाय महेशाय नमो नमः। ॐ रोगाहरन्ति सततं प्रबलाः शरीरं कामादयोऽप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तं मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन्ति नानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। देहो विनश्यति सदा परिणामशीलश्चित्तं च खिद्यति सदा विषयानुरागी बुद्धिः सदा हि रमते विषयेषु नान्तस्तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। आयुर्विनश्यति यथामघटस्थतोऽयं विद्युत्प्रभेव चपला बत यौवनश्रीः वृद्धा प्रधावति यथा मृगराजपत्नी तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। आयाद्व्ययौ मम भवत्यधिको विनीते कामादयो हि बलिनो निबलाः शमाध्याः मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं वदेयं तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। तप्तं तपो न हि कदापि मय्येह तन्वा वाण्या तथा न हि कदापि तपश्च तप्तं मिथ्याभिभाषणपरेण न मानसं हि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। स्तब्धं मनो मम सदा न हि याति सौम्यं चक्षुश्च मे न तव पश्यति विश्वरूपं वाचा तथैव न वदेन्मम सौम्यवाणीं तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। सत्वं न मे मनसि याति रजस्तमोभ्यां विद्धे तथा कथमहो शुभकर्मवार्ता साक्षात् परं परतया सुखसाधनं तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। पूजा कृता न हि कदापि मया त्वदीया मन्त्रं त्वदीयमपि मे न जपेद्रसंज्ञा चित्तं न मे स्मरति ते चरणौ ह्यवाप्य तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। यज्ञो न मेऽस्ति हुतिदानदयादियुक्तो ज्ञानश्च साधनगणो न विवेकमुख्यः ज्ञानं क्व साधनगणेन विना क्व मोक्ष तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। सत्सङ्गतिर्हि विदिता तव भक्तिहेतुः साप्यद्य नास्ति बत पण्डितमानिनो मे तामन्तरेण न हि सा क्वच बोधवार्ता तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। दृष्टिर्न भूतविषया समताभिधाना वैषम्यमेव तदीयं विषयीकरोति शान्तिः कुतो मम भवेत् समथा न चेत् स्यात् तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। मैत्री समेषु न च मेऽस्ति कदापि नाथ दीने तथा न करुणा मुदिता च पुण्ये पापेनुपेक्षणवतो मम मुत्कथं स्यात् तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। नेत्रादिकं मम बहिर्विषयेषु सक्तं नान्तर्मुखं भवति तान् विहाय यस्य क्वान्तर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। त्यक्तं गृहाद्यपि मया भवतापशान्त्यै नासीदसौ हतहृदो मम माययाते सा चाधुना किमु विधास्यति नेति जाने तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। प्राप्ता धनं गृहकुटुम्बगजास्वदारा राज्यं यदैहिकमठेन्द्रपुरश्च नाथ सर्वं विनश्वरमिदं न फलाय कस्मै तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो।
प्राणान्निरुध्य विधिना न कृतो हि योगो योगं विनास्ति मनसा स्थिरता कुतो मे तां वै विना मम न चेतसि शान्तिवार्ता तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो ज्ञानं यथा मम भवेत् कृपया गुरूणां सेवां तथा न विधिना करवं हि तेषां सेवापि साधनतया विदितास्ति चित्ते तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो तीर्थादिसेवनमहो विधिना हि नाथ नाकार्येण मनसो मम शोधनं स्यात् शुद्धिं विना न मनसोऽवगमापवर्गो तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो वेदान्तशीलनमपि प्रमितिं करोति ब्रह्मात्मना प्रमितिसाधनसंयुतस्य नैवास्ति साधनलवो मयि नाथ तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो गोविन्द शङ्कर हरे गिरिजेशमेश शम्भो जनार्दन गिरीश मुकुन्द साम्ब नान्या गतिर्मम कथञ्चन मां वां विहाय तस्मात् प्रभो मम गतिः कृपया विधेया एवं स्तवं भगवदाश्रयणाभिधानं ये मानवाः प्रतिदिनं प्रणताः पठन्ति ते मानवाः भवरतिं परिभूय शान्तिं गच्छन्ति किं च परमात्मनि भक्तिमद्धा गच्छन्ति किं च परमात्मनि भक्तिमद्धा श्रीभगवत्सरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।